George! Why ba how, George? Tara, George. Palabok tirada na to, George. Palabok na chicken with tofu, George. Tara, George. Pag ano yan, lagyan sabaw. Tara, George, ay. Sabaw, George. Sabaw pagkulo niyan. Yun, lagyan ng cornstarch. Yan, George. Ready na yan, George. Okay na yung sauce natin sa palabok, George. Tara, ready tayo ng noodles natin. Yan, George, oh. Yan ang palabok noodles. Yan, George. Yan, hintayin na natin na mahuluto lang yan. George, mikos lang yan, George. Hanggang ano yan. George, tara, George, ay. Boom. Luto na yan agad, George. Bilis lang yan. Dara, George. Yan, George. Katapos niyan, drain natin yan. Pag drain natin yan, ay, wala na. Assemble na this. Yan, o. George, taro nga, George. Para lami, George. Tara, George, ay. Yan. Ato ikaw ang presentation, George. Presentation, George, is the best. Lagyan sauce. Yun, lagyan ng sauce. Huwag lang namihan para hindi mauumay yung kakain. Yan. Tapos lagyan ng itlog. Itlog. Yun. Lagyan ng itlog. Tapos pagkatapos ng itlog, lagyan ng chicken skin. At tapos ng chicken skin, lagyan ng onions at saka fried garlic. Yun. Kainan na, George. Dara, George, ay. Pagkatapos niyan, tingnan nyo, George. Ang ganda, tingnan, George. Ang sarap tingnan. Yan, ay. Tapos na yan, George. Oh, diba? Kulang lang yan sa kalamansi. Wala kasi kalamansi sa Thailand. Yun, oh. Ang sarap tingnan. Goody. Yun, George, ay. Tikiman time. Dara. Ubos agad. Boom! Kainan na, George! Let's go!